अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खदाब से मुखातिब है। पाकिस्तान में एक डेवलपमेंट हुई है और ये इंतहाई गैर मामूली डेवलपमेंट है। इस पर पाकिस्तान में इंतहाई मोतबर लोग, शख्सियात, बड़े बड़े दानिश्वर वो इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं और इसे बहुत अहम तरीन और अनप्रेसिडेंटेड किस्म की डेवलपमेंट गर्दान रहे हैं। फिर ये भी इसके ऊपर कमेंट्री हो रही है कि क्या पाकिस्तान पर बैनुल अक़वामी या अमेरिकन प्रेशर, डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया का प्रेशर क्या आना शुरू हो गया है? क्या पाकिस्तान का बाजू आहिस्ता आहिस्ता करके ट्रंप या उनकी इंतजामिया मरोड़ना शुरू हो गई है? चूंकि डेवलपमेंट है ये बहुत गैर मामूली है और इसने पाकिस्तान में बिल्कुल एक थरथरी मचाई हुई है। उससे पहले ये बात समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर ये अज्यूम किया जा रहा था, ये ख्वाब देखे जा रहे थे, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा ड्रामे भी देखते हैं, फिल्में भी देखते हैं और फिल्में और ड्रामे देखने के शौकीन है। बल्कि पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के घरों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि पाकिस्तान के घरों के अंदर खवातीन का मूड क्या होगा ये पाकिस्तान के ड्रामे डिसाइड करते हैं, पाकिस्तान के ड्रामे फैसला करते हैं। अगर ड्रामे के अंदर खुशी है, यस वो ठीक रहेंगी, रोटी शोटी ठीक बनेगी, सब चीजें ठीक। लेकिन ड्रामे के अंदर अगर कोई मसला आ गया या वहां से मूड खराब हुआ तो फिर आप समझ जाएंगे ना, फेंटा ही चढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर चूंकि लोग फिल्में, ड्रामे, ये बहुत सारी चीजें देखते हैं, लिहाजा ये अज्यूम किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप जब इख्तियार में आएगा, वन फाइन डे वो अपना मोबाइल फोन उठाएगा, नंबर मिलाएगा, नंबर मिलाकर कहेगा ओ खान छड़ दियो, खान छड़ दियो और इमरान खान बाहर आ जाए। ऐसा होता नहीं। बैनुल अक़वामी तौर पर चीजें ऐसे की नहीं जाती। बैनुल अक़वामी तौर पर मुख्तलिफ चीजों के जरिए, मुख्तलिफ चीजों के साथ बल्कि आपको इंगेज किया जाता है, आपकी इंगेजमेंट होती है और उस इंगेजमेंट के साथ आपको आप पर प्रेशर डाला जाता है, आपको हल्की सी रेस दी जाती है, आपको आंखें दिखाई जाती हैं, आपको दो तीन बातें बताई जाती हैं और उसके बाद ज़ाहिर जो आगे समझने वाले होते हैं वो समझ जाते हैं। फिर मैसेजिंग की जाती है, कन्वे किया जाता है बहुत सारी बातें। जैसे डोनाल्ड लू ने कहा था कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। जी, बात बड़ी क्लियर है कि खान को अगर आप नहीं गिराते तो आगे आगे बहुत सारी चीजें आपके लिए मुश्किल होने वाली हैं। अब नाज़रीन, हुआ यह है कि अचानक से आईएमएफ का एक वफ्द पाकिस्तान के अंदर, मिशन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और आईएमएफ का जो मेरा और आपका तारुफ है वो कम से कम तारुफ यही है कि हम हर दफा आईएमएफ के सामने जाते हैं, घुटने पकड़ते हैं, पांव पकड़ते हैं, नाक रगड़ते हैं, झूठ फ्रॉड करते हैं और पैसे लेकर आ जाते हैं। और ये कई दहाइयों से पाकिस्तान के अंदर जारी है। यानी हम आईएमएफ के सामने एक ही तरीकाकार है हमारा कि माई बापू तुसी लंबे लेट जाने हैं, और उनसे झांसा देकर डॉलर्स लेकर आते हैं। कोई पता नहीं ये प्रोग्राम पूरा क्यों नहीं होता, कोई पता नहीं वो पैसे किधर जाते हैं, कोई समझ नहीं है कि आईएमएफ पाकिस्तान के अंदर क्या करता है, क्या नहीं करता। बस हमें सिर्फ इतना पता है कि मुबारक को आईएमएफ ने कर्जा मंजूर कर दिया, फिर मुबारक को आईएमएफ ने कर्जा, तो कर्जा लेकर हम मुबारक बांटते रहते हैं। लेकिन इस दफा ये हो रहा है कि ये सिर्फ मामला पैसों का नहीं है, बल्कि आईएमएफ की टीम जो पाकिस्तान के अंदर, मिशन जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, वो ये कह रहा है कि जनाब ये जो जजेस की आपकी अपॉइंटमेंट हो रही है, यानी अदालत के अंदर जो जजेस लगाए जा रहे हैं, ये इसके बारे में भी बताएं। और बताया जा रहा है कि आईएमएफ का जो वफ्द है वो तकरीबन 19 मुख्तलिफ इदारों या शख्सियात के साथ मिलेगा और मुलाकातें करेगा। मंगल वाले दिन आईएमएफ का वफ्द पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस है उनके साथ भी मुलाकात करने वाला है। अब ये ज़ाहिर ज़हन में ख्याल आता है कि आखिर आईएमएफ और फिर अदालतें, फिर जजेस, फिर जुडिशरीज, आईएमएफ फिर आकर पाकिस्तान के अंदर ये बातचीत करे कि रूल ऑफ लॉ कैसा है जनाब, पाकिस्तान के अंदर कवानीन क्या चल रहे हैं, इंसानी हुकूक कहां तक पहुंचे हैं पाकिस्तान के अंदर जनाब, ये जो अकाउंटेबिलिटी थी ना, ये जो करप्शन थी, इसके बारे में आपने क्या किया है। तो ये नॉर्मल नहीं है, ये चीजें नॉर्मल नहीं है, क्योंकि आईएमएफ एक बैनुल अक़वामी इदारा है और जाहिर है इसका जो कंट्रोल है अमेरिका के पास है, सबको पता है, अमेरिकन इंतजामिया के पास है। और आईएमएफ को जाहिर इस्तेमाल किया जाता है दुनिया के बाजू मरोड़ने के लिए, दुनिया को जाहिर है अपने उस चुंगल के अंदर लेकर उनसे जो बात मनवानी होती है वो इन इदारों के जरिए मनवाई जाती है। तो क्या ये अब इसके ऊपर मैं सिर्फ आपके सामने दो तीन चीजें रखूं, इसके ऊपर व्लॉग किया है जनाब मोहतरम आफ्ताब इकबाल साहब ने, एक बड़ी शख्सियत है, दानिश्वर हैं। इसके ऊपर अगेन वेरी सीजन्ड प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट असदुल्ला खान साहब ने इसके ऊपर किया है। फिर इसके ऊपर ईसा नकवी साहब का एक बड़ा अलग तरह का मौक़िफ़ है। उनका यह कहना है कि एक तो इमरान खान के बारे में कांग्रेसमैन खुलकर बातचीत कर रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी इंतजामिया के शख्स या किसी भी, यानी एक चपड़ासी से लेकर ट्रंप तक, किसी भी बंदे ने मौजूदा हुकूमत का नाम तक नहीं लिया। यानी ट्रंप अगर इमरान खान के ऊपर ट्वीट नहीं कर रहा तो ट्रंप तो पाकिस्तान के ऊपर भी बातचीत नहीं कर रहा, ट्रंप पाकिस्तान की हुकूमत के बारे में बातचीत नहीं कर रहा, ट्रंप पाकिस्तान के इदारों के बारे में बातचीत नहीं कर रहा। फिर वो जो इदारे हैं अमेरिकन या शख्सियात हैं जिन्होंने जिम्मेदारी संभाल ली है, वो तो पाकिस्तान के ना तो फॉरेन ऑफिस को इंगेज कर रहे हैं, ना तो पाकिस्तान के किसी इदारे को इंगेज कर रहे हैं, ना तो पाकिस्तान की किसी हुकूमत को इंगेज कर रहे हैं। तो ये तो और ज्यादा खतरनाक है, ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। इसका मतलब यह है कि अगर वो इंडिया को बुला रहे हैं, मोदी को फोन कर रहे हैं, मोदी को एंगेज कर रहे हैं, मोदी को वहां पर लेकर जा रहे हैं, वो अगर चाइना को हर तरह से एंगेज कर रहे हैं, वो और दुनिया के हवाले से, बल्कि साउथ अफ्रीका के ऊपर उन्होंने भी वो बहुत सारी पाबंदियां लगा दी हैं और बहुत सारा टैरिफ वगैरह उन्होंने सबके लगा दिए हैं। लेकिन पाकिस्तान के बारे में बिल्कुल भी वो कुछ भी नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ एक्सेप्ट के ट्रंप की जो टीम के लोग हैं या कांग्रेस मैन है वो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान एड बंद होती है और फिर जो मिशन है वो पाकिस्तान के अंदर आ चुका है।
اور وہ اب عدالتی ریفارمز بھی دیکھ رہا ہے, وہ جوڈیشل ریفارمز بھی دیکھ رہا ہے. چونکہ یہ بلکہ میں نے اس کے اوپر حسنات ملک صاحب نے ویلوگ کیا ہے. حسنات ملک صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ غیر معمولی ہے, بہت ہی زیادہ غیر معمولی ہے, چونکہ جب یورپی یونین کا جو نمائندہ ہے وہ پاکستان کے اندر آیا, وہ بھی پاکستان کے جناب چیف جسٹس کے ساتھ اس نے ملاقات کی. پھر جو آئی ایم ایف آ رہا ہے یہ بھی باقاعدہ ان کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے, اور پھر آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ جناب آئی ایم ایف کا جو مشن ہے کہ ہم جو رپورٹ کمپائل کریں گے, رپورٹ بنائیں گے, وہ آپ نے پبلک بھی کرنی ہے, یعنی وہ اپنے عوام کے سامنے بھی رکھنی ہے. تو اس کے اندر اسد اللہ خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جناب ایک ظاہر موجود ہے کہ رچرڈ گرینیل یا پھر جو ولسن یا جو وہاں پر لوگ ہیں امریکہ کے اندر شخصیات موجود ہے, ظاہر ہے انہوں نے ہلکی آنچ مٹھی آگ انہوں نے لگانا شروع کر دی ہے, اور وہ اپنے حساب سے سیک بڑھاتے رہیں گے, اپنے حساب سے چیزوں کو ڈیسائیڈ کرتے رہیں گے, اور اپنے حساب سے وہ فیصلہ کرتے رہیں گے. سو دس کوڈ بی سین ایز لائک کہ امریکن ایک جو پریشر ہے پاکستان کے عدالتی نظام کے حوالے سے وہ بلڈ ہونا شروع ہو جائے گا, چونکہ سب سے زیادہ جو کھچ ماری گئی ہے وہ پاکستان کی عدالتوں کی طرف سے ماری گئی ہے. پاکستان کے ججز نے عمران خان کو ناجائز سزا دی ہے, پاکستان کی جوڈیشری کی وجہ سے, اس کی کمزوری کی وجہ سے عمران خان ایک لمبے عرصے سے جیل کے اندر موجود ہے, اور بہت ساری ایسے فیصلے ہوئے ہیں جو کہ اتنے کنٹروورشل ہیں, یعنی وہ انڈین فلم کے اندر اگر آپ لکھیں گے تو فلم ہی فلاپ ہو جائے گی. وہ فلم دیکھنے والا یعنی جو آڈینس ہوگی وہ جوتا اتار کر مارے گی. یہ کیا ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے دو بچے آپس میں کھیل رہے ہوں جناب. یہ تو اتنا اوبیس ہے اور اتنا واضح ہے, یعنی بعض ججز کو سسو کرنے نہیں جانے دیا گیا, تو یہ تو بہت الارمنگ ہے. لہذا اس کے اوپر جو ایک کمنٹری ہو رہی ہے کہ جناب یہ نارمل ڈیولپمنٹ نہیں ہے, بلکہ انہوں نے آئی ایم ایف کا جو مشن ہے اس نے کام شروع کر دیا ہے. وہ 14 تاریخ تک باقاعدہ سے کام کرے گا, اداروں کی شخصیات سے ملے گا, لوگوں سے ملے گا, اس کے بعد ایک رپورٹ کمپائل کرے گا. رپورٹ امریکہ میں جائے گی, رپورٹ باقی ممالک کو جائے گی, باقی شخصیات کو جائے گی, اور وہی رپورٹ پاکستان میں بھی حکومت بھی پبلک کرے گی. تو یہ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے. اس کے اوپر ظاہر آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چلتا جائے گا, لیکن محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ہلکی وہ جو مٹھی آگے وہ باقاعدہ سے لگا دی گئی ہے. اس کے اوپر رائن گرم کی بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے ناظرین, ابھی چھپی ہے. بہرحال رائن گرم نے اگین پاکستان کے اداروں کے حوالے سے سخت ترین بات چیت کی ہے. جو ولسن بھی پاکستان کے اداروں کے حوالے سے بات چیت کر رہا ہے. ہم خود ناظرین اپنے آپ کو ولنریبل کر رہے ہیں, اور ہم خود اپنے آپ کو جس طرف لے کر جا رہے ہیں. رائن گرم کا یہ کہنا ہے کہ یو ایس ایڈ نے پاکستان کے الیکشن کمیشن کو ایک ایسے الیکشن کے نگرانی کے لیے فنڈ فراہم کیا جو کھولو کھلا فوج نے چرایا ہے. دراصل زیادہ نہیں ہے. میں کہوں گا کہ یہ امریکہ کے مفاد میں تھا کہ فوجی عملیات کو سہارا دیا جائے, ہمیں وہی ملا جس کی ہم نے قیمت ادا کی ہے. تو یہ بڑی ایک الگ قسم کی رائن گرم بات چیت کر رہا ہے. پھر جو ولسن نے اس سے پہلے جو بات چیت کی ہے, پھر جو اس نے تقریر کی ہے, اگین بہت ساری کنٹروورشل اور بہت ساری ایسی باتیں وہ کر رہا ہے کہ جو کہ ٹھیک نہیں ہے, اور انٹرنیشنلی جو منظرنامہ ہے پاکستان کے حوالے سے یا گلوبلی الگ طرح سے چینج ہو رہا ہے. ہمیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں بھی اس دوران سمجھنا پڑے گا. اور اس کے اوپر بعد عمران ریاض خان صاحب کا تجزیہ یہ بھی موجود ہے کہ عمران خان صاحب کو شاید انگیج کیا جائے گا آنے والے چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکن کانگریس کے اندر ایک ریزولوشن آنے والی ہے. یہ بائنڈنگ ریزولوشن ہے, اور اس کے اندر ظاہر ہے ان 20 شخصیات کے نام موجود ہیں جن کے اوپر نہ صرف ٹریول بین ہوگا, ان کا باہر نکلنا بین ہوگا, بلکہ انہیں اسپیشل ڈیزگنیٹڈ پیپل ڈکلیئر کر دیا جائے گا کہ جہاں پر امریکن کوئی بھی چیز یا ماڈرن دنیا کی کوئی بھی چیز, جی میل اکاؤنٹ, فیس بک, ٹک ٹاک, یوٹیوب, کوئی بھی اکاؤنٹ, کوئی بھی بینک ٹرانزیکشنز, کوئی بھی انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز, ان کے بچوں کی تعلیم, ان کی بیگمات کی جو ٹریولنگ ہے, یہ وہ این جی او سے مال کھاتی ہیں, دھمڑیاں کھاتی ہیں, وہ سب کچھ جناب بند ہو جائے گا. تو انٹرنیشنل چیزیں بہت زیادہ چینج ہو رہی ہیں. ناظرین ایک اور خبر ہے, اور یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. تحریک انصاف نے جو احتجاج کیا ہے, اس کے جو غباروں کے ساتھ انہوں نے جو تحریک انصاف کے جھنڈے لگا کر اڑائے, وہ مقبوضہ کشمیر تک پہنچ گئے ہیں. اور پھر کچھ ویڈیوز بھی آئی ہیں جہاں پر انڈین فورسز اخروٹ کے درخت کے اوپر چڑھ رہی ہے, کبھی کسی بوٹے کے اوپر چڑھ رہی ہے, عمران خان کے جھنڈے اور وہ ساری چیزیں اتار رہی ہے. اور پھر یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے انڈیا کے مقبوضہ کشمیر کے اندر جناب پرچے کروانے شروع کر دیے ہیں. تو کیا سملیرٹیز ہے, یعنی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وی آر ٹویننگ, ہم شاید ٹویننگ کر رہے ہیں کہ وہ انڈیا جھنڈوں کی وجہ سے ادھر پرچے کروا رہا ہے, اور یہاں پر حکومت لوگوں کے باہر نکلنے کی وجہ سے پرچے اور گھروں کے اوپر وہ کروا رہی ہے. تو یہ ایک بڑی خوبصورت ٹویننگ ہے جو کہ ہم ایک بدبودار دشمن کے ساتھ ٹویننگ کر رہے ہیں, اور اپنے ملک کے اندر کر رہے ہیں, اور اپنے لوگوں کے اندر کر رہے ہیں. ایک اور ویڈیو میں نے دیکھی آج, وہ بڑی خوفناک ویڈیو ہے جہاں پر ایک پولیس والا ایک مانگنے والی کے ساتھ خدا نہ خواستہ وہ جو نازیبہ حرکتیں کر رہا ہے وہ ننگا پکڑا گیا ہے, اور اس کے بعد جس شہری نے وہ ویڈیو بنائی ہے اس پر اس نے برش میں مارا ہے, اسے فائر بھی مارا ہے. لیکن وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر اوورال ہم مورلی بہت زیادہ کولیپس کر گئے ہیں. میاں صاحب ہیں وہ الگ فلم جاری کرتے ہیں, مریم صاحب الگ ٹک ٹاک جاری کرتے ہیں, ادھر سے بھی ویڈیو آتی ہے, ادھر سے بھی ویڈیو آتی ہے. تو ظاہر ہے پھر ویڈیو کھائیں, ویڈیو کو پئیں, ویڈیو سے نہائیں, ویڈیو سے دھوئیں, ویڈیو سے بینک بیلنس بھریں, اور ویڈیو سے ہی اپنا علاج کروائیں, اور اسی ویڈیو سے اپنی تعلیم پوری کرتے رہیں. یہ ویڈیو کے چلتے
जो कुछ दिल करता है करें। अब नाज़रीन, जुनैद अकबर साहब की जो स्टेटमेंट थी, ज़ाहिर है वो बड़ी अहम तरीन है, जहां पर उन्होंने 2-3 दिनों के अंदर एक रिपोर्ट मांग ली है, और वो रिपोर्ट बुनियादी तौर पर यह है कि जनाब जलसा तो चले कामयाब रहा, प्रोटेस्ट तो कामयाब रहा, लेकिन जरा सब थोड़ा सा एहतसाब करें ना। ये तहरीक इंसाफ के लोग भी, शख्सियात भी, टिकट होल्डर्स भी, एमएनएस और एमपीज भी बताएंगे कितने कितने बंदे, कितनी गाड़ियां आप लेकर आए हैं और क्या आपकी एक्टिविटी रही है और किस तरह से आप कामकाज करते रहे। मैं सख्त जुबान तहरीक इंसाफ की शख्सियात के ऊपर इसलिए नहीं इस्तेमाल करूंगा क्योंकि नाज़रीन जो भी कहें, इस वक्त सिर्फ अपने साथ यही कह देना कि मैं पीटीआई से हूं, अजाब है, अजाब है। इसमें आप सब कुछ अपना स्टेक पर लगा देते हैं। अगर आपने इमरान खान के साथ गद्दारी की या इमरान खान के साथ थोड़ा भी आपने ऊपर नीचे किया, जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी 2 कौड़ी की इज्जत इस माशरे के अंदर नहीं है। लेकिन अगर आपने इमरान खान के साथ वफादारी की तो आपका कारोबार, आपके बच्चे, आपकी ज़हनी सेहत, आपका घर, आपका सुकून, सब कुछ कोलैप्स कर जाएगा, आपका सब कुछ बर्बाद। तो दोनों सूरतों में आप बहुत कुछ एट स्टेक लगा, बहुत कुछ नहीं बल्कि सब कुछ एट स्टेक लगा देते। या तो या वाली कोई सीन नहीं है जनाब, मारे जाएंगे, दोनों सूरतों में आप मारे जाएंगे। लिहाजा आपने चूज करना है कि आपने किस तरफ रहना है। यानी खान के साथ अगर खड़े हो गए, चले इज्जत है, आपकी नस्लें, आपके लिए लोग कुर्सी छोड़ेंगे, आपकी नस्लें आपके शुक्रगुजार होंगी, तारीख में आपका नाम लिखा जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ कारोबार नहीं बचेगा, आपके ऊपर एफआईआर उठाया जाना, मारे जाना, ये होगा। लेकिन अगर आपने इस तरफ खान के साथ गद्दारी की, वक्ती तौर पर आप बच जाएंगे, लेकिन ये सारी जिंदगी के लिए आप अपनी औलाद को, अपनी बेगम को घर में जाकर मुंह नहीं लगा सकेंगे। अपने आप को शीशे में देखते हुए आप अपने ऊपर थूकेंगे कि जनाब मैं किस तरफ जाकर खड़ा हुआ। लिहाजा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन जुनैद अकबर साहब कह रहे हैं नहीं जनाब, एहतसाब होगा, ज़ाहिर सब बताएं, सब अपनी कहानी आकर खोल कर रखें कि किसने क्या कोशिशें की हैं, किसने क्या कोशिशें नहीं की। चूंकि ऐसा नहीं हो सकता कि जनाब एक दिन रात मेहनत करे और दूसरा सिर्फ जनाब खाए डकार मारे, चिट्टे कपड़े पहने, वेस्ट कोट पहने, इनकेशन के मारे, और उसके बाद जो ही एहतजाज शुरू होने के 2 घंटे बाकी वो गिरफ्तार हो जाए, एहतजाज शुरू होने से 1 रात पहले वो गिरफ्तार हो जाए। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा तहरीक इंसाफ आने वाले टाइम में क्या करने जा रही है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।